নমস্কার। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশ্বের সমস্ত নারীকে স্টার গ্ল্যামের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নারী দিবসের যা প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যতা দূর করা। কিছুটা হয়তো সম অধিকার আজকালকার নারী পেয়েছেন, পাওয়া বাকি রয়েছে, তার জন্য লড়ে যাচ্ছেন আজকের নারীরা। 2001-এর 11 সেপ্টেম্বর দিনটি ছিল অন্যান্য দিনের মতনই সুন্দর একটি সকাল, কিন্তু হঠাৎ জঙ্গি হামলায় ভেঙে পড়ল নিউ ইয়র্ক সিটির ট্রেড সেন্টার টুইনস টাওয়ার। সেখানেই ছিল একটি মেয়ে, বেঁচে গেল খুব আশ্চর্যভাবে। হয়তো সেটাই ছিল বিধাতার লেখন। মিসেস ইন্ডিয়া, ইউকে, ইউনিভার্স, অদ্রিজা বিশ্বাস। Hi everyone, this is Adrija Biswas and I wanted to wish a very happy International Women's Day from Star Glam Bangla. আজ আমাদের মাঝে রয়েছেন সাহিত্যিক শ্রীমতী মৌসুমী চক্রবর্তী ষড়ঙ্গী। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীও ওনার কবিতা শুনে ওনাকে প্রশংসা করেছেন। উনি পেয়েছেন সাহিত্য সম্মান। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা। রবীন্দ্রনাথের সবলা কবিতার এই লাইনগুলো থেকেই মনে হচ্ছে নারী চিরকাল তাদের অধিকার নিয়ে লড়াই করে এসছে। নমস্কার, আমি মৌসুমী চক্রবর্তী ষড়ঙ্গী। আজ 8ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আজ এই সুন্দর একটি গৌরবময় দিনে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরে আমি সত্যি খুব গর্বিত এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো আমাকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাকে, নিবেদিতাকে। আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই নারী দিবসে উপস্থিত সকল নারীকে আমি জানাই আমার অনেক অনেক ভালোবাসা। যেসব নারী আমাদের জীবনে আদর্শ তাদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সমাজে নিত্য নিতন ঘটে চলেছে অনেক ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, রেপ, কর্মক্ষেত্রে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মতন ঘটনাগুলো, আরও অনেক কিছুই। তো তার জন্য সবার আগে জানা দরকার, প্রথমেই জানা উচিত আইন। আইন কি বলছে, আইন কি রয়েছে তাদের জন্য? প্রচুর রয়েছে আইন। রয়েছেন অ্যাডভোকেট অফ জম্মু কাশ্মীর হাইকোর্টের শ্রীমতী মেনু পাদা। উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড চাইল্ড রাইটস অফ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নিউজ অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং, অনারি মেম্বার অ্যাট ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড হিউম্যানিটেশন ফেডারেশন, অ্যাম্বাসেডর অফ মাই বডি ইজ মাই বডি, গ্লোবাল গুডউইল অ্যাম্বাসেডর for India at Global Goodwill Ambassadors, guest speakers at All India Radio. So we are so grateful to you, Menu Padha. So welcome to our channel Star Glam. नमस्कार, मेरा नाम मीनू पादा है। मैं पेशे से वकील हूँ। सबसे पहले तो आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का कारण है वो है कि महिला दिवस आ रहा है और मैं मानती हूँ कि जब तक महिला अपने हकों के लिए, राइट्स के लिए वो उसको नॉलेज नहीं होगी तो वो महिला सशक्तिकरण जो है वो नहीं हो पाएगा। विमेन एम्पावर तभी होगी अगर उसको अपने राइट्स की पूरी तरह जानकारी होगी। तो आज ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो है कि कुछ इंपॉर्टेंट लॉज, कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो है विमेन के, जो विमेन को अवेलेबल हैं, उनसे उनको अवगत कराना। हर महिला को उनके बेसिक राइट्स उनको पता हो, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज की उनको जानकारी हो। यही आज की वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है। তো জানানো হচ্ছে লেখিকা ও কবি শ্রীমতী মৌসুমী চক্রবর্তী ষড়ঙ্গীকে স্টার গ্ল্যাম বাংলা চ্যানেলে। সাহিত্য হচ্ছে সমাজের এক দর্পণ। সমাজের প্রতিটি জিনিস অনেকটাই ফুটে ওঠে সেই সাহিত্যতে। সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ। প্রাচীনকালের বাল্মীকি, ব্যাসদেব, নতুন যুগের চেকব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল
সবার লেখাতেই কি হয়েছে, সময়ের যে সমাজ সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা এখন বসে সেই যুগের দর্পণে সেই সময়কার নারীদের অবস্থান আমরা বুঝতে পারছি। সুতরাং সাহিত্য সবসময় কি করেছে, সমাজের যে পরিস্থিতি সেটা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেনা পাওনার যদি কথাটাই বলি, উদাহরণ দিতে গেলে তো অনেক আছে। যদি রবীন্দ্রনাথের দেনা পাওনা উপন্যাসের কথাটাই বলি, সেখানে রামসুন্দরের মেয়ে নিরুপমা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, অনেক যৌতুক দিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল রায় বাহাদুর পরিবারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের সাথে। এই যে নিরুপমার চরিত্রটি, সে ছিল সুন্দরী, হ্যাঁ, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে সে তার মর্যাদা পায়নি। এই নিরুপমা চরিত্রের সাথে রবীন্দ্রনাথের যে বড় মেয়ে মাধুরীলতার মিল পাওয়া যায়। তার স্বামীও ছিল, তার স্বামী শরৎ ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সে ছিল সুন্দরী, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তাকে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল, তার সন্তান ছিল না। রবীন্দ্রনাথও তাকে যৌতুক দিয়ে বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে সে বড় অত্যাচারিত হয়। তার যে যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথকে বড় ব্যথা দিয়েছিল। এই দেনা পাওনাতে দেখেছি নিরুপমারও শেষে মৃত্যু হয় এবং বাবার সাথে তার শেষ দেখাটুকু হয় না। বাবাকে সে পণের টাকা দিতে বাধা দিয়েছিল, প্রতিবাদ করেছিল। এখানে মাধুরীলতারও যক্ষা রোগ হয় এবং অযত্নে অবহেলায় তার মৃত্যু হয়। সুতরাং উপন্যাসের মধ্যে, গল্পের মধ্যে যে চরিত্রগুলো আমরা পাই, সে সমাজ থেকে উঠে আসার চরিত্র, সত্য চরিত্রেরই একটা বাস্তব চরিত্রের একটা রূপায়ণ। সুতরাং সাহিত্যের মধ্যে সমাজের যে ছবি সেটা সেটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम। ये 2005 में ये एक्ट पास हुआ था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो उसमें 5 तरह के अब्यूजेस कवर हैं। ज़्यादातर लोगों में ये माइंडसेट होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब फिजिकल अब्यूज़, बट इसमें 5 तरह के अब्यूजेस कवर हैं। फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़। इस तरह के अब्यूजेस जो हैं वो भी कवर है। सिर्फ फिजिकल अब्यूज कवर नहीं। अगर आपको आपका पति या आपके इन लॉज मारते पीटते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप तभी ही जो है पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं डीवी एक्ट के तहत। आपको अगर आपका पति बेसिक जो आपको भत्ता चाहिए, जो खर्चा पानी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, अगर आपको बेसिक जो आपके पास रेजिडेंस का हक है, आपको आपके घर में रहने का हक है, वो आपको आपके घर से बेदखल नहीं कर सकता। अगर उसने शादी की है तो आपको उस घर में रहने का पूरा अधिकार है, ये डीवी एक्ट में है। आपको प्रोटेक्शन का अधिकार है। अगर आप एक महिला है और आपको आपका पति मारता पीटता है तो आपको उससे प्रोटेक्शन जो है वो कानूनन आपका एक अधिकार है, आपको उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो एक बहुत वाइड, बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ लेजिस्लेशन है ये डीवी एक्ट। तो इसको सिर्फ फिजिकल अब्यूज में ना बांधे कि फिजिकल अब्यूज मतलब अगर आपका पति आपको मारता है या आपके इन लॉज आपको मारते पीटते हैं तो आप तभी ही कंप्लेन कर सकते हैं। डीवी एक्ट एक सिविल रेमेडी है, सिविल नेचर का एक्ट है। तो ये भी मत डरिए कि आपके पति को डायरेक्टली उठा के ले जाएंगे या आपके जो इन लॉज हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, मतलब उठा के ले जाएंगे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। डीवी एक्ट में आपको मेंटेनेंस लग जाएगी, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आपको रेजिडेंस का हक मिल जाएगा। तो ये एक सिविल नेचर का एक्ट है। तो आप उनके साथ ही रहेंगी लेकिन प्रोटेक्शन के साथ, सम्मान के साथ रहेंगी, और आपको जो महीने का जो भी आपको भत्ता खर्चा चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। डीवी एक्ट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड। हमारे भारतीय दंड संहिता में एक 498A सेक्शन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ये क्रूएलिटी से डील करती है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को मारा पीटा जाता है उनके हस्बैंड के द्वारा, उनके इन लॉज के द्वारा, तो फिर वो वहाँ कहाँ जाए एक्चुअली। डीवी एक्ट तो सिविल नेचर का एक्ट है, वहाँ पे तो वो एक्चुअली क्रिमिनल नेचर का एक्ट नहीं है कि आप क्रिमिनल कंप्लेन कर सकती हैं। तो ऐसे में आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस थाना है, वहाँ पे जाके आप 498A का पर्चा दे सकती हैं। यानी कि आप 498 में उन पे क्रूएलिटी के चार्जेस लगा सकती हैं और उनको जो है वो ऑब्वियसली क्रिमिनल पेनल जो है, क्रिमिनल नेचर का ये प्रोविजन है भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पिनल कोड में, तो उन पे क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा।
নারীর মূল্য প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, সমাজ নারীর ভুল ভ্রান্তি এক পায়েও ক্ষমা করিবে না, পুরুষের 16 আনাই ক্ষমা করিবে। এই যে শরৎচন্দ্রের এই কথার মধ্যে দিয়ে তখনকার সমাজে নারীদের যা পরিস্থিতি, অর্থাৎ সেই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, এই ছবিটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কিছুদিন আগে একটা ভিডিও আমি দেখছিলাম, সেখানে দেখছিলাম একটি মেয়ে বিয়ের পর যখন তাকে কনকাঞ্জলি দেওয়ার জন্য চাল এগিয়ে দেওয়া হয়, সবাই তাকে বলে, মেয়ে এই চালটা দিয়ে বল আজ থেকে মায়ের ঋণ শোধ করে দিলাম। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, প্রতিবাদ করলো যে মা বাবার ঋণ কোনোদিন শোধ করা যায় নাকি, তা আবার এই এক আঁচলা চাল দিয়ে। এই যে প্রতিবাদ হলো, এই প্রতিবাদ থেকে কিন্তু সমাজে পরিবর্তন আসবে। ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা থেকে কিন্তু বদল আসে। এখন বিয়ে করার সময়, বিয়ে করতে যাওয়ার সময় কোনো ছেলে মা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আনতে যাচ্ছ? ছেলেটি উত্তর দেয়, তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি মা। এগুলো আসুন না বদল করি। মেয়েরা কি দাসী? বউ কি দাসী হয়ে ঘরে আসতে চায়? কখনো নয়। এইগুলো আমরা গল্পের মধ্যে প্রয়োগ করি। এই যে পরিবর্তনগুলো, এই যে বদলে দেওয়ার যে ইচ্ছা, এটা কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা সেটা প্রকাশ করি, তার মুখ দিয়ে বলাতে চেষ্টা করি। এইভাবে সাহিত্য কিন্তু সমাজকে বদলে দিতে চায়, সমাজের পরিস্থিতিটাকে শুধরে দিতে চায়, কুসংস্কারটাকে দূর করতে চায়। এখানে অনাদিকাল থেকে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন রানী রাসমণি, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই, আমাদের মা সারদা দেবী এবং আরও আরও অনেক নারী যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের জীবন ত্যাগ করেছেন, আমাদের ভারতভূমিকে পূর্ণ করেছেন। তাদের কথা আমরা কোনোদিন ভুলব না। এমনও নারী রয়েছেন যারা লড়েছেন, প্রচুর লড়েছেন জীবন সংগ্রামে, কিন্তু কখনো হেরে যাননি। তারাই হয়ে দাঁড়িয়েছেন। My message for Women's Day today is Rise and Shine Again. I'm the founder of the Project Rasa, which is Rise and Shine Again. It empowers you to rebuild your life and make your lives beautiful, because that's what I seek. I seek a world where no matter your past, your pains, your challenges, you can always make your lives beautiful. I mean, obviously, I'm an example of that myself. I've not only been a 9/11 survivor, but also I've gone through personal challenges in life. But I've learned to keep a miracle mindset. So for me, the most important things that kept me going, and this year's theme is to challenge, is like I've always challenged, and no matter what the challenge was and what the position was, I've been able to come out of it much more stronger. And gratitude has played a major part in my life, where I'm grateful for everything that has happened, even the bad things, because if they didn't happen, I wouldn't have been who I am today. वो ये है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मैं करूंगी पॉश एक्ट की। पॉश एक्ट मतलब कि women sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act। ये 2013 में ये एक्ट पास हुआ। इस एक्ट को बनाने का मेन कारण ये था कि जो महिलाएं हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर महिलाएं बाहर काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। तो उनको वो निडर होके काम कर सकें, वो बेसिकली अच्छे से काम कर सकें, बिना किसी डर के काम कर सकें। अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल हरास उनको करता है तो उस चीज़ को निपटने के लिए, उस चीज़ को डील करने के लिए ये एक्ट 2013 में लागू किया गया। इससे पहले जो 2013 से पहले विशाखा गाइडलाइंस थी जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी। पॉश एक्ट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरह के, जब आप काम करने जाती हैं तो किसी भी तरह के अगर आपको कोई सेक्सुअल कमेंट्स आते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं या कोई भी हैं, या आपको कोई सेक्सुअल फेवर के लिए रिक्वेस्ट करता है,
कोई भी वर्क प्लेस हो, चाहे वो कोई प्रेमिसेस हो, कोई दुकान हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मल्टीनेशनल तक कंपनी, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर एक कानूनन कमेटी होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी प्रोविज़न है ये। लेकिन हालांकि ये फॉलो नहीं होती है पूरी तरह से, लेकिन जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ वर्किंग में हैं, वहाँ पे एक कानूनन कमेटी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उस डिपार्टमेंट की होना मैंडेटरी है। तो ये तो थी बात पॉश एक्ट की। तो आगे कभी भी अगर आपको कोई सेक्सुअल फेवर्स के लिए मतलब कोई रिक्वेस्ट करता है या फिर कोई सेक्सुअल कमेंट करता है, कुछ पोर्नोग्राफी वगैरह मटेरियल शो करता है, देन आपको क्या करना है कि आपकी जो कंप्लेंट कमेटी है आपके डिपार्टमेंट की, वहाँ पे अप्रोच करना है और वहाँ पे उसकी शख्स के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। इसके अलावा इंडियन पिनल कोड जो भारतीय दंड संहिता है, उसमें भी कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जिसमें आप सीधे डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाके, जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें सेक्शन 34A इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता और सेक्शन 509 इंडियन पिनल कोड के तहत आप इस तरह के, अगर आपके साथ कोई भी आपको सेक्सुअली हरास करता है, तो आप डायरेक्टली अपने नियरेस्ट ज्यूरिसडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। Thank you, ma'am, for joining with us today's valuable discussion. তাসলিমা নাসরিনের দুঃখ পোষা মেয়ে, কান্না রেখে একটুখানি বসো, দুঃখ ঝোলা এক এক করে খোলো, দেখাও তোমার গোপন ক্ষতগুলো, এই কদিনে গভীর হলো কত। ওমে শুনছো, বাইরে খানিক মেলে দাও তো এসব, দুঃখ তোমার একদম গেছে ভিজে, হাওয়ার একটা গুণ চমৎকার, কিছু দুঃখ উড়িয়ে নেয় নিজে। ও কি গুনছ, দিন দিন তো যাবে, দুঃখ পোষা মেয়ে, রোদেতে দাও স্যাঁতস্যাঁতে জীবন, রোদের পিঠে আলোর বিষম বন্যা, হচ্ছে দেখো নাচছে ঘন বন, সঙ্গে সুখী হরিণ। তুমি হাসো, নিজের দিকে দু চোখ দাও, নিজেকে ভালোবাসো, যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারই বাঁধিবে যে নিচে, পশ্চাদে রেখেছ যারে সে তোমারই পশ্চাদে টানিছে। সুতরাং আসুন না, নারী পুরুষ সবাই পাশাপাশি থেকে এই সমাজটাকে সুন্দর করে তুলি। আজকে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য ও গর্বিত মনে করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নিবেদিতাকে এবং আজকের উপস্থিত সকল নারীকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নমস্কার। ধন্যবাদ মৌসুমীদি, তোমার মতন এত বড় একজন সাহিত্যিককে, একজন লেখিকাকে আজকে আমরা পেয়েছি স্টার গ্ল্যামে। জীবন সংগ্রামে তাকে শিখিয়েছে অনেক কিছু, সিঙ্গেল মা হয়ে তাকে লড়তে হয়েছে অনেকটাই। জীবনে দেখেছেন উনি অনেক ওঠানামা, সেই অভিজ্ঞতা, সে তার সাফল্যের পিছনে কিন্তু রয়েছে তার এই মর্মান্তিক, তার এই জীবন কাহিনী, যা তাকে ইন্সপায়ার করেছে, তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তারই একটি স্বপ্ন ছিল চোখে, তার এই অনুপ্রাণিত জীবন যাতে সমস্ত নারীকে বিশ্বের অল্প হলেও প্রেরণা যোগায়। মিসেস ইন্ডিয়া ইউকে ইউনিভার্স 2019 অদ্রিজা বিশ্বাস, humanitarian, motivational speaker, innovator, ambassador of peace, Russia. So please keep a positive mindset, be grateful, look after yourselves. And the key things I would like to say is rise and shine again. No matter how much life pulls you down, you need to rise. And no matter how much darkness comes there, you light from, you bring in your own light and shine from within. And after every success, don't stop. And after every failure, don't give up. So you keep rising and shine again. Remember, life is like a boxing ring. Defeat is not declared when you fall down. Defeat is only declared when you refuse to get up. So happy International Women's Day to everybody. Stay strong, be beautiful,
and always believe in yourself that no matter what, you're the best. Thank you. ধন্যবাদ অদ্রিজা। আমরা আশাবাদী, স্টার গ্ল্যাম আশাবাদী, নারী দিবসটি শুধু আজকের একটি দিনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে না, প্রতিটি দিন হয়ে উঠুক নারী দিবস, নারীদের দিন, নারীদের অধিকারের দিন, নারীদের প্রতি মানবিকতার দিন। আর শুধু যে পুরুষেরা, আমি বলবো না যে নারী পুরুষের এটা কোনো বৈষম্য, নারী দিবস মানে এটা নয় যে এটা নারী পুরুষের বৈষম্য, এটা হচ্ছে একটা মানবিক অধিকার যেটা নারীদের প্রাপ্য, আর সেটা পেতে হয়। অনেক পুরুষরাই রয়েছে, আমরা যদি ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখি, অনেক পুরুষেরাই রয়েছেন নারীদের এই সংগ্রামে তাদের পাশাপাশি, তাদেরকে আমরা কখনোই ভুলতে পারি না। আজও রয়েছে অনেক পুরুষেরা নারীদের পাশে, সেভাবেই থাকুক, আশা রাখছি সেভাবেই থাকবেন ওনারা। তবে আজকে এখানেই, ধন্যবাদ।